زیر تعمیر مسجد و مدرسه انور القرآن ګندب ګدون هم نن راشئ او د ثواب په نیت خپله حصه واچوئ. زیر نگرانی کاری افتخار احمد کاری نورالبصر صاحب. موبائل نمبر 0340 88 15 664. نیست آئیڈیز تانا دولت آباد انڈسٹریل سٹیٹ گدون. عجب روحان زما زندیو بندی یما نغا دیلان زما زندیو بندی یما نغا دیلان زمان او مفتی ندیم محمودی دیو علم غیرتی